السلام عليكم ومرحبا بكم في اولى الفيديوهات بالنسبه للدوزيام اني د الباك. الكور ان شاء الله تعالى ديال ليميت اي كونتينيتي. فغادي نبداو بلي زيكزرسيس الاولاني اللي فيه ليتود ديال لا كونتينيتي ديال كلكو فونكسيون اللي هما سامبل، ونبداو ان شاء الله تعالى على بركه الله. بالنسبه للمثال الاول عندنا ا f de x هي x à la puissance 5 moins 6x au carré plus 3x plus 7. دونك هنا اول حاجه شنو قالوا لنا هنا لا كونتينيتي مي ما حددولناش في لا كاستيون عندنا سور ديد اف. دونك اول حاجه خاصنا نحددوا شنو هي الديد اف. هنا في المثال ا عندنا اف هي fonction polynôme sous forme de polynôme ديال 5e degré polynôme. Donc كنعرفوا ان les polynômes sont continus sur R. Donc f tout simplement continue sur R واصلا هي définie sur R. هذا بالنسبه للإكزامبل الاولاني. بالنسبه للإكزامبل الثاني عندنا f de x هي x au carré plus x plus 1 sur x au carré plus 5 plus x au carré moins x plus 4. دونك هنا الا شفنا لا فونكسيون f عندنا لا فونكسيون الاولانيه ممكن نسميوها مثلا g de x، وعندنا لا فونكسيون الثانيه اللي هي مثلا h de x. فعندنا f de x بحال هي g de x زائد h de x. دونك هنا اول حاجه غادي نخدموا g de x ونخدموا h de x. دونك شنو هي g de x؟ g de x هي x au carré plus x plus 1 sur x au carré plus 5. عندنا x au carré plus 5 toujours positif quel que soit x appartenant à R. إذن غادي يكون عندنا x au carré plus x plus 1 sous forme de polynôme. Donc بما أنها polynôme غادي تكون continue أو متصلة continue sur R كلها. هذه قلنا أصلا هي toujours positif ياك و différente زيرو باش نكونوا واضحين. x au carré plus 5 toujours différente زيرو. فمادامت أنها différente زيرو يعني غادي تكون حتى هي définie sur R. Donc x au carré plus 5 كذلك continue sur R. فإلا كانت x au carré plus x plus 1 continue sur R، واللي كاين في المقام x au carré plus 5 كذلك continue sur R، فغادي تكون عندنا g de x اللي هي x au carré plus x plus 1 sur x au carré plus 5 غادي تكون continue sur R. بالنسبه للإكزامبل سي عندنا f de x هي جوج سينوس x plus 3 كوسينوس دي x. دونك هنا f de x بحال عندي هادي نسميها مثلا f1 de x اللي هي جوج سينوس x و 3 كوسينوس x اللي هي f2 de x. دونك اون سي حنا كنعرفوا باللي سينوس ديال x continue sur R. فإلا كان سينوس x continue sur R غادي تكون f1 de x continue sur R. De l'autre côté عندنا كوسينوس ديال x كذلك continue sur R. donc f2 de x لأنها مضروبة غير في 3 غادي تكون continue sur R. أصلا هي définie sur R. donc غادي تكون عندنا f de x donc هي la somme de deux fonctions continues sur R. donc f اللي هي f1 كتساوي f1 plus f2 يمكننا نقولوا la somme de deux
fonction continue مجموع ديال جوج ديال لي فونكسيون continue sur R وبالتالي غادي تكون F كذلك continue sur R. Donc, pour l'exemple D, on a f de x, il y a x au carré moins 3x plus 1 fois cosinus x. Donc, هنا إذا اعتبرنا مثلا هذه f1 de x اللي هي x au carré moins 3x plus 1 واعتبرنا f2 de x هي cosinus ديال x. هذه بولينوم، دونك بولينوم f1 de x غادي تكون définie sur R وبالتالي غادي تكون كذلك continue sur R بحكم أنها بولينوم. بالنسبة للكوسينوس قلنا أنها continue sur R فغادي تكون f2 كذلك غادي تكون continue sur R. فإذا كانت f1 continue sur R و f2 continue sur R وعندنا f de x هي f1 fois f2 بحال بغينا نقولو produit de fonction continue sur R وبالتالي غادي يكون البرودوي ديالهم اللي هو f de x كذلك continue sur R وبالتالي f continue sur R. Donc j'espère بلي هذا l'exercice هذا اللي هو سامبل ولا بحال لونطري ديال يعني ليميت الى كونتينيتي يكون مفهوم. دونك نتلاقاو ان شاء الله تعالى في الفيديو الجاي ونبداو لي زيكزيرسيس. شكرا على المتابعه ديالكم والسلام عليكم.